बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल असहाब अज़वाज और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनात पर। तो प्यारे दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर, जिस मौजू के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं वो है वालिदैन की खिदमत पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अजर अज़ीम और अज़ीम सिला। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया, अल्ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैन इहसाना। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि ख़बरदार कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी को शरीक मत ठहराना। अल्ला तुशरिकू बिही शैअ, किसी को भी किसी भी चीज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शरीक मत ठहराना। व बिल वालिदैन इहसाना, इरशाद फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना और वालिदैन के ऊपर एहसान करना। मेरे दोस्तों, एहसान की तारीफ़ में ये होता है कि आपके साथ कोई भला करे या ना करे, आप उसके साथ नेकी करें, आप उसके ऊपर एहसान करें। अगर आप किसी का भला करते हैं, किसी के कोई काम आते हैं, आपके साथ वो उतना ही भला कर दे तो ये बदला हो जाता है। अगर वो आपसे आपकी नेकी से बढ़कर नेकी करे तो ये एहसान है। हमारे वालिदैन हमारे ऊपर नेकी करें या ना करें, हमारे ऊपर एहसान करें या ना करें, हमारी ये ज़िम्मेदारी है। और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ये है कि आप वालिदैन के ऊपर एहसान करें। मेरे दोस्तों, अगर मैं वालिदैन की अज़मत, वालिदैन की खिदमत, वालिदैन की ऊपर एहसान के टॉपिक को लेकर बैठ जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए एक हदीस का सहारा लेकर अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूं। मेरे दोस्तों, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे ज़्यादा महबूब और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे ज़्यादा अफजलियत पर मबनी और सबसे ज़्यादा जो अल्लाह तबारक व तआला को पसंद अमल है वो कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा जो महबूब अमल है वो ये है कि अस्सलातु अला वक़्तिहा, कि नमाज को अपने वक़्त पर मस्जिद के अंदर बाजमात अदा करना और घर के अंदर माओ बहनों का वक़्त पर नमाज का अदा करना, ये अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज़्यादा महबूब है। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इसके बाद कौन सा अमल अल्लाह तबारक व तआला को ज़्यादा महबूब है? इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को फ़र्ज़ नमाज वक़्त पर अदा करने के बाद जो सबसे ज़्यादा महबूब और ज़्यादा पसंद अमल है वो है बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, वालिदैन के साथ नेकी करना, वालिदैन के ऊपर एहसान करना। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद कौन सा अमल अल्लाह तबारक व तआला को ज़्यादा महबूब है, ज़्यादा पसंद है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जिहाद करना, लड़ाई करना, क़िताल करना। ये तीन चीज़ें मेरे भाइयों, फ़र्ज़ नमाज के बाद जो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा महबूब अमल जो फ़र्ज़ नमाज के बाद है वो है वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। मेरे दोस्तों, एक छोटा सा वाक़या आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि वालिदैन की खिदमत पर अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा इनाम दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की, या अल्लाह, कि मेरा जन्नत के अंदर जो साथी होगा, मेरा जो दोस्त होगा, जो मेरे करीब होगा, जो मेरे साथ होगा, वो कौन होगा? आपको पता है कि अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होने वाले जो नबी थे वो मूसा कलीमुल्लाह थे, कि यानी कि वो नबी है जो अल्लाह तबारक व तआला से हम कलाम होते थे कोई तूर पे जाके। जब अल्लाह तबारक व तआला से ये अर्ज़ की, या अल्लाह मुझे बताइए कि मेरा जन्नत में साथी कौन होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आपका जो जन्नत में आपका साथी होगा, आपके जो साथ होगा, आपके करीब होगा, वो फ़लाँ जगह पर एक कसाई है, फ़लाँ जगह पर एक कसाई है, वो गोश्त बेचता है, वो आपका जो है ना जन्नत में आपका साथी होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की, या अल्लाह, मुझे उस बंदे से मिलना है। अल्लाह तबारक व तआला ने एड्रेस समझा दिया, बता दिया कि फ़लाँ जगह, फ़लाँ इलाका, फ़लाँ शहर, फ़लाँ जगह पर वो कसाई गोश्त बेचता है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसके पास चले गए। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या देखा कि वो पूरे दिन गोश्त जो है ना सेल कर रहा है, बेच रहा है। बज़ाहिर इतनी बड़ी कोई नेकी, इतना बड़ा अमल तो उसका ज़ाहिर समझ नहीं आ रहा था कि जो मेरा जन्नत में मेरा साथी होगा, अल्लाह तबारक व तआला इसको जन्नत में मेरा साथी बना रहे हैं, इसका बज़ाहिर तो इतना सूफ़ी या इतना बड़ा नमाज़ी परहेज़गार तो है नहीं। ऐसा कौन सा अमल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस बंदे को, इस कसाई को मेरा जन्नत का साथी बनाया है? अच्छा, हुआ ये कि शाम तक जिस तरह उसने गोश्त बेचा और जब जाने लगा था तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सामने होकर कहा कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैं मुसाफिर हूँ और मैंने आज रात आपके पास गुजारनी है,
اور آپ میری جو ہے نا مہمان نوازی کریں۔ اس نے کہا جی ساتھ بسم اللہ جی آئیں، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لیں، انشاءاللہ خاطر تواضع کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے۔ اب وہ بندہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ کیا ہے کہ سب سے پہلے جیسے وہ گھر کا دروازہ کھولتا ہے، اس گھر میں ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے، یعنی کہ جھگی نما جو کمرہ ہوتا ہے اس میں چلا جاتا ہے، گوشت اپنا کچن میں رکھتا ہے، سیدھا اس کمرے میں جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ وہ بندہ سب سے پہلے اس کمرے میں جا کر اپنی والدہ کے کمرے کی صفائی کرتا ہے، اپنے والدہ کے بستر کو جھاڑتا ہے، اس کی صفائی کرتا ہے، اچھے سے بٹھاتا ہے، منہ ہاتھ دھلاتا ہے، اور کچن میں آ کر اس گوشت جو لے کے آتا ہے وہ اس کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑے کر کے چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا کے اپنے ہاتھ سے بناتا ہے اور اپنے ہاتھ سے اپنی والدہ کو کھلاتا ہے۔ اب جب کھلا رہا تھا کھانا تو والدہ نے اس بیٹے کے کان میں کوئی بات کہی۔ عمر رسیدہ تھی والدہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بوڑھی کی بات یہ سمجھ نہ آئی کہ اس نے اپنے بیٹے کے کان میں کیا کہا ہے۔ جب بیٹا اس والدہ کی خدمت کر کے کھانا وانا کھلا کے سلا کے فارغ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور اس کے پاس رہنے کا مقصد یہی تھا کہ اس کا میں عمل دیکھوں گا، یہ اتنا بڑا عمل کون سا کرتا ہے کہ جو میرا جنت میں ہی ساتھی ہوگا۔ تو ہوا کیا ہے کہ جب فارغ ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا، آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ اپنی والدہ کو کھانا کھلا رہے تھے تو آپ کی والدہ نے آپ کے کان میں کچھ جملے بولے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہی تھی۔ اس قصائی نے کہا کہ اللہ کے بندے، یہ جو میری والدہ ہے نا یہ بڑی کملی ہے، بھولی ہے، یہ مجھے کہتی رہتی ہے کہ تو جو میری خدمت کرتا ہے نا، اس خدمت کے بدلے میں میری تجھے دعا ہے، کہ اللہ تعالیٰ تجھے وقت کے نبی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جنت میں ساتھی بنائے۔ یہ دعا مجھے دیتی رہتی ہے۔ وہ قصائی کہتا ہے کہاں میں ادنا سا بندہ، کہاں میں قصائی، اور کہاں وہ موسیٰ اللہ کے نبی، موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے نبی، کہاں میں کہاں وہ۔ میری ماں ایسی مجھے دعا دیتی رہتی ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا کہ تو میرا دنیا میں بھی دوست ہے، دنیا میں بھی میرا ساتھی ہے، اور جنت میں بھی میرا ساتھی ہے۔ یہ ہے اپنے والدین کی خدمت کا صلہ۔ جو والدین کی خدمت دل سے کرتا ہے اور اس کی اجر کی امید اللہ تبارک و تعالی سے لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اس کا عمل اور کوئی ہو نہ ہو، والدین کی خدمت کی بدولت اللہ تبارک و تعالی اس کو انبیاء کا قرب نصیب کرتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔